मो सरकार चक्रांत कले चाषीटी केमिति धान न दे पार से विभिन्न सार औषधर दरदाम वृद्धि करवा ताकू कृत्रिम अभाव सृष्टि करवा ता छड़ा अमल होला परे चाषीटी जेतिकी धान दबा कथा सेतिकी धान दे पारुनी टोकन अधा पाउची अनेक कृषक रेजिस्ट्रेशन करि पारना आमे 20 लाख चाषी को पंजीकृत कर 28,000 कोटी टका देने पर चाषी को पड़ा 1,40,000 चक्रांत किए कर डाणी हो नागुंट एटी मैंने बैनर धरिकी गुणिया होती ये चक्रांत आखरी चक्रांत आम बारंबार गृह बंद होची गृह चली पारुनी सरकारी दल कहूँ आम विरोधी को आलोचना डाकुचु किंतु विरोधी दल कहते विकास एनी आलोचना कौन कर आम सहित उभय विधायक रही बीजेडी विधायक रही बीजेपी विधायक सहित आलोचना करवा प्रकृति में गृह कहीं चली पारनी ना सर कहीं बारंबार गृह बंद कर सरकार दल आपको आलोचना डाकुची गृह आम ये बंद करुचु जे आपण देखंतु ओडिशा गोटे कृषि प्रधान राज्य जो क्षेत्र उपरे 60 रु 70 भाग लोक निर्भर करती एवं चाषीटी तार वर्षकर उत्पाद विपणन करने को बिक्री करने को उत्कंठार सहित अपेक्षा करता है तेणु सरकार जितेबाला निर्वाचन पूर्वर धानर सहायक मूल्य को 31 टंका को वृद्धि कले एवं चाषी कूल खुशी थिले चाषी कूल धान दवापाई उत्कंठा प्रकाश करथिले गत वर्ष सरकार धान उठेले कटनी छटनी चलला से कथा आम दृष्टि आकर्षण करूँ सरकार को अवगत करूँ चलित वर्ष चाषीटी धान दवापाई पंजीकरण प्रक्रिया जटिलता ठारू आरंभ करी मंत्री महोदय घोषणा कले पंजीकरण अवधि बढ़ला नहीं मो सरकार चक्रांत कले चाषीटी केमिति धान न दे पार से विभिन्न सार औषधर दरदाम वृद्धि करवा ताकू कृत्रिम अभाव सृष्टि करवा ता छड़ा अमल होला परे चाषीटी जेतिकी धान दबा कथा सेतिकी धान दे पारुनी टोकन अधा पाउची अनेक कृषक रेजिस्ट्रेशन करि पारना प्रतिश्रुति देइथिले भाजपा दल क्षमता को आसिया पूर्व कटनी छटनी हबनी कटनी छटनी चलुची एवं इथर तालमेल रहू नाई एवं चाषीटी वर्तमान राजरास्त टोकन लाप्स करने को बसिला खरा काकर तार उत्पादित शस्य को धरी मंडी रे बसी एवं ताकू उपहास करा जाउची 50 क्विंटाल आमदानी करुला बेले ताकू 30 क्विंटाल टोकन दिया 60 क्विंटाल आमदानी करुला बेले ताकू 20 क्विंटाल टोकन दिया एवं चाषीटी एठी सेठी दौड़ी हताश अवस्था एमती व्यवस्था करा जाउची जे चाषीटी जदि बाध्य हम प्राइवेटली से धानटा को बिक्री करिया ये हूँ योजना ये हूँ चक्रांत ये संबंध में आम माननीय मंत्री जोगाण मंत्री इस्तफा दाबी करूँ कथार कौन क्लारिटी ना से सर यदि आप कहते सरकार दल चक्रांत करी सर जो विरोधी आप आलिगेसन आप चक्रांत कर चाषी को धान किणवार नाला कहीं आप एमएसपी बढ़ाऊे कहीं चाषी को लोभ देखते तो कौन कहे आप देखो गोटे सरकार 24 वर्ष रहा 2015-16 मसीह 50 लाख मेट्रिक टन एम धान किनी 2015-16 2023-24 से आमको छाड़ा बेलू से किणीते 70 लाख मेट्रिक टन ताने 10 वर्ष से 20 लाख मेट्रिक टन धान बढ़ाई 23-24 70 लाख मेट्रिक टन किणा होता बेले 24-25 आम किणलु 92 लाख मेट्रिक टन माने सीधा सड़क 10 वर्ष 20 लाख मेट्रिक टन धान बढ़ला किणवाटा आमर गोटे वर्ष बढ़ला 22 लाख मेट्रिक टन चक्रांत किए कर गोटे से 23-24 गले से 15 लाख चाषी की पंजीकृत करते 15,000 कोटी टका देते पाखापाखि एप्रोक्सीमेट ताने पार चाषी की एवरेज कले 1,00,000 टंका तो सही जगार आम 20 लाख चाषी को पंजीकृत कर 28,000 कोटी टका देचु ताने पार चाषी को पड़ा 1,40,000 चक्रांत किए कर अच्छा ये जो एम गोटे आउ गोटे आसेम्बली अच्छी बीजेडी वाला आउ गोटे आसेम्बली के अच्छी देखते से आसेम्बली है प्रति पैक्स आउ लैंप्स 15 जन होती डायरेक्टर से ऑटोनोमस बॉडी पाखापाखि ओडिशा रे 2,777 पैक्स लैंप्स अच्छी
ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 41,000 ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି 2022 ମସିହାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ି ପୁରା ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ତାକୁ ଲଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ 40,000 ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି 15 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 147 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜଣକୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଦେବେ, ଦେଇକି ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବର୍ଷକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ପ୍ୟାକ୍ସ ଲେମ୍ସ ଅଛି 18,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ପାୱାର କେତେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କଟିନି ଛଟିନି କାମଟା ସେଇମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 41,000 ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, 5,500 ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କେଇ ଦିନ ସେମାନେ କେଣେ ଆସିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ମୂଳ ଚାଷୀ, ଯିଏ ଚାଷୀ ହେଇଥିବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଠିଆ ହେବ ଏବଂ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଥିବ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବ। ସେଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ, ସେମାନେ କେଇଦିନ ଆସିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠି ଡାହାଣୀ ହେଇକି ନାଗୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମାନେ ବ୍ୟାନର ଧରିକି ଗୁଣିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆଙ୍କରି, ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆମର ନୁହେଁ। ସାର୍ ସରକାର ଦଳ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି କି ଆପଣ ହିଁ ଡାହାଣୀ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଗୁଣିଆ ହେଇ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଆରେ ଏମାନେ ମାହିର। ଏମାନଙ୍କର ସରକାର ଚଳିବାର ପରିପକ୍ୱତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଭାଗର କିଛି କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ, କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଖରିଫରେ 74 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡବଲ ବିକାଶ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଉଳ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ତାକୁ FCI କିଣିବ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ସମର୍ଥନ ପାଉନି, ତେଣୁ ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଣୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ବି ଆଶା କରିଦେଲେ ଭୋଟ ଯେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ FCI କିଣିବ। FCI ସେତିକି ଚାଉଳ ନେଲା ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆପଣ ଡାଟା ଦେଖିବେ ଯେ FCI ଠାରୁ ଚାଉଳ ଦେବା ବାବଦରେ ଆମେ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା, କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଗାଣ ନିଗମ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରୁଛି, ସୁଧ କରୁଛି ଚାଉଳ ଉଠିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଯେତିକି ଚାଉଳ ସେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁ ଗୋଦାମରେ ରଖିଛ, ଯଦି FCI ନ ନେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉନା। ଇଏ ଲୋକକୁ ଦେବାକୁ ବି କୁଣ୍ଠିତ, ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବାରେ କୁଣ୍ଠିତ, ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଣିବାରେ ବିଫଳ, ଗୋଦାମ ଭର୍ତ୍ତି, ଏଣେ ଧାନ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଲରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଯେଉଁଥିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଗାଁ ଗହଳି, ଚା ଦୋକାନ, ପାନ ଦୋକାନରେ ବୁଲି ଆଇଲେ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଇଏ ସରକାର ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା ଏଇ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ। ଚାଲି ତ ସାର୍ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ଲଦିଆ ଆଦତ ରହିଛି, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଟା ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଉ 4 ମାସ ଲେଖା 5 କେଜି ଲେଖା ଅଧିକ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇଛି। ବାକି ରହିଲା ରାଇସ୍, ଧାନ ଯେଉଁ ଉଠିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 1400ରୁ 1450 ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଅଛି, যেটি ওয়েস্টবেঙ্গল ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଏଥିରେ 3000 ଲେଖାଏଁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଅଛି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ 2015 ମସିହାର 50 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ତିଆରି କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଭାବିନଥିଲେ ଧାନ ଦର ବଢ଼ିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନଟା ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 90 ଲକ୍ଷ 95 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧରିଲାଣି, ତେଣୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାକି ରହିଲା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳର କଥା। ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଯେତିକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଗୋଟେ କନଜମ୍ପସନ୍ ବି ଅଛି ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଅନୁସାରେ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏବେ ନୂଆ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ତିଆରି କରିକି ଅରୁଆ ଚାଉଳ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ କେମିତି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାର 2023-24ରେ ଯଦି 15,000 କୋଟି ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି 30,000 କୋଟି ଦେଲୁ, ତାହେଲେ ଡବଲ ପଇସା ଦେଲୁ, ମାନେ ଆମେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଆମେ ଡବଲ ପଇସା ଦେଲୁ। ଆଉ ଡବଲ ଧକ୍କା କେମିତି ହେଲା?
एमाने कौन करुँच ना तांकर जो पैक्स आउ लैंप्सर जो डायरेक्टर आउ तांकर जो सेक्रेटरी रही से सेक्रेटरी की प्रेसिडेंट नियुक्ति करदेव से बर्तमान दी जन मिसिक साइन करी सब अप्रूवाल करदे धान किणवा से किणवे ऋण देवा से देवे से पूरा ऑटोनोमस बॉडी अच्छा पैक्स प्रेसिडेंट माने 18,000 कोटी टका ऋण को सैंक्शन कर दरमा पाऊना तो दरमा ना से चलुँच किमती पैक्स जो दरमा पाऊना 15 जन डायरेक्टर अच्छा से टंके दरमा पाती से कई दिन आसिक आंदोलन करना आमको दरमा दियो बोली आम डायरेक्टर होचे आम लोकों काम करुचे ता कारण हो सी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ताकू से बिजेडी ताकू करप्शन सोसाइटी कर दिला तेणु करप्शन सोसाइटी सब करप्टर लोक थैथान कर दिए जदि 40,000 डायरेक्टर तांकर माने 40,000 कर्मी से थैथान होती 40,000 कर्मी जो भितर आपंकर मूषा भाया माने चेर काटे आप कौन करेंगे तेनालीर अंकुश लगे सरकार गोटे समवाय नीति आणुंट एथिरे कैडरभुक्त कराऊँ एवं ए नीति स्वच्छता आसो एवं नुआ राइस मिल किमती खोपा हम कि प्रकार भाव में व्हाइट राइस बा अरुआ चावल तैयारी हो तार व्यवस्था कर आमर गोटे कथा जे तुम्हें किणिकी जाइथिलो 70 लाख आम किणलुनी 100 लाख माने 1 करोड़ टन यहाँ आपड़ देखिए जब मार्च 31 हम पुणी मत बुम लगे आपको कहि आम धान केते किणा तो आप सुंदर जो भाव में विरोधी दोष लदुला कि तार क्लारिफिकेसन रखते सरकार दल विधायक एवं कहते कि निज भितर निजे ही चाषी दुख बुझुना चाषी को लेकिन प्रहसन करुँच भुवनेश्वर स्वाधीन सहित रिपोर्ट फोकस प्लस।